101 broadcasting live and direct. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mare trinkano khay trinkina bakka BK Network 101. Una khibarun kinyandi khaylenki. Julayan kason tampilendo tumunga. Sina ngujunum pili tamuro segu. Ibar no kondi kabarna mugunanti. Politician kebe gani Alhaji Basiru Gassama. Anda ke konanti APRC patike. Inkawi ban ni Gambia jamane ke aran kamare. Kabarna mu khibarun di kadinanti. Jung Konte. Anda ke konanti farabare munchunye khambane. Ma dimma be jula ke garde be ke no kondi agada hatam panche londi na kade. Kawarna mu khibaru ni kadi nanti Gambian kankaramundana yogo ida Kenya raga Senegal jamane nga aga kasonga mare mu kudo khibaru tanan lenki kana kunya mu kuna ngiri BK Network 101 tamada no godi owarni na nyechundo jurambo gumedi khadanga. You are listening to BK Network 101 broadcasting live and direct. President Adama Barrow ayanda keko Birambe aga meetingenga jara soma LRR ada keko soma dunko nundangani nanti kamo hilli milio dalando gondi ida Kenya project insa gondi purna kurande ngiti kiangdo soma bangenga akem President Barrow ada keko nanti kiangdo jara dunko nunga kunya soro ay kubenu gatu igatori falle kubega daga ma tampilero sino hilli anani Birambe ikumpolotiki mpa indi mogonga ado kebega nyimarene ikhibaru nga madaga dome kenno gondi President Barrow ko kusoranga nanti irake project kundube igara sagundi purna jamane ke sukura arake ko nanti jara do kiang ikunya nyini soro hananunga kubenuga munahene tikem project ya President Barrow arake ko nanti kebe gago uranga atikengar ninya khibare kebe gato ko kombodo farafenyega dumuna hana tampilelo lernu na kata nanya gantatelle ati kiang karo no kemmo gombala ndadi base kedimma kunga kuranga nyini kumma obegatelle tampile leri ananye kuranda telle Minister kebe marantenga kurang kibarenga igati nadangani fafa sanyang agara khibarul lagani bangandi nanti kuni hino ay kubenu gatu igara janarto nunya kita anani janarto benu gatu kungari purna kura ke khibarenga na tallan chembendi jamane ke aren kamma. You are listening to BK Network 101 broadcasting live and direct. Alhaji Basiru Gassama akengani politician nga baka unkegani anda ke konanti APRC patike inkawi bania anani imagani jamane ke nogondi balati barom mancha kunda kebe gatu agara demokrasi nyaganu agamul labare mo siren kanan tere jamane kedi Basiru Gassama akengani baka sancha bankenga ada ke konanti jamangu mo kase kebe ganyi marne tampilero sino hilli amareke adama na haswa kita Gambian kondangane khwara Gambian konfelia ata sino tammi hananuku afel kundia palle sino tammido hillo be gara warro kenga ada kenchu nyamare kasappa unya soron kamma Gassama ada keko Birambe aro point newspaper gani digamun nanti jamme mare mogonga kenni fo kebe gato agamanya hisre bawni sorobe ni medu gan tintai kunchu da keko commission nya ganjerongan anyanyi jamme ngani mare kasappe kebe da barni jamane ke aren kam ada keko nanti jamme nga digamu benu kono nanti iwasa gene jamane ke no gondi ati kunni hino ko benu gato magadu tampindi kembalanta nyana ada keko nanti jamme aranta marene ko barongala marande ndabar mo bede na tokoti jamme akenda luwal laga mekitte nyano gonda ga trendini ati jamane ke mare kitabe ni kitabi sirenyai ka fa bakar tombon jatanu kunyanda luwa burul laga igadaro mare kitabe ke no gondi harsa iwamul laga dinanti kungatelle wote sine ngujunum pilita mundo kabunga ati Gambian konga ikummanyi ga kabila num patam panji dentude ati ga jamme mare nyanda kelliti jamane ke no gondi. Broadcasting live and direct. Fansu Konte gabega tu Jung Konte agaga kanan kondi faraba kansilo no kuno kondi anda ke konanti isoro ku isunyi soro bani isunyi ngani bani aganta dimma be jula ke gar debe ke no kondi agada ngani nya hilloide aken Konte ara ke konanti debe ke soronga igana higa be kita ina kunkachana debi no ko kadi aganya mene ati bari farabaro ke ribare Birambe jula ke gari ati Kenya khibare ke be gatu imiti ngunga debi no ke no kon aga kori nyamene no ngani ati Birambe jula ke gar no ngani VDC ke aro debe ke soronga kusa kori nyana kambane indagame muku feu ati bawni igani jula ke jatigiya ati jula ke rike kandita bane kenyimme iganya mulana kinya katta sehu ke ya ara ke konanti adani gonyalle magum posirenga kenga kansilo nunaga aro debi gumenga aro VDC ati bari jula ke rienga ken kusale ke isura ga nasu sankide ati debi gumi gotte suwa ketu nanti anka mannan
wakanna VDC ngade ada ke konanti kebe gani problem ke mei ati kendi ke bawni debi gume ke me masabati debe ke no gondi akenna birkamai ata duga nya ko debi gume ke ga sabati ni debe ke di kenni nyana hiya kebe gatu hinuku ga banyi segene kamundi kundu Mr. Conte ada ke konanti imadungeti VDC gala kebe ko konanti jula keri nga debe ke no gondi kenga nyana mantora nga ikuncho kamponu nangani ati bawni yerro jula ke megarni debe ke soro nyimenu nya e khaga sengem bagani ni kenni ngredi ati bari ke VDC kurumba kundu kunyanda ke senge me bagani ndenya jula ko ngano ngani miga hari khalisini yogonu wutu iga misre ke sigini ni tikenga ado marse ke ga na ken ka dabar tikenga ati jula ke ga kame ke wujuna ndala sidi utagara kini VDC ke ati kenni fa ke be gatu agami baga ara ke ko nanti VDC ke be ga no ngani me ati kunyi menu i hakati lage aga expire kasutu mi hallendi ati bara haragin den dabarni i kunyi menu duru mena gade ati da ke ko nanti VDC kana ke kono soro kudangani ga soro ko hakilu nyagamin lanti debu gumeke ado kansilo nuku kunyani kumbera nungutu iga kungagana jula ke company nga You are listening to Beacon Network 101 broadcasting live and direct. Alhaji S. Jallo akenga ni kharangundana nangiri Jahanka village kenga Central River region Senegal security nunga kunyanda arrest jamane ke agenkama Grambe aganyigili Jahanka ado sare kani mannaga igara wari nanti dimabe sirabure nyaga maga ida ken arresti April kaso keno gondi Grambe kunde budun konunga mankage ngari duru mena agelli berampinunga kasamas tundu keno gondi kenga ni Jahanka debeke ado debube nuga karnai kerioro kersen ado kerjoli principal kebega Jahanka basic cycle agengani Alaji Fofana ada keko nanti April kaso ketampilendo sikko ngasine ngujunum pili tamundo sebu Mr. Jallo akenga ara kilem laga nandaga katta Jahanka Grambe aganyigili sare kanimang ti Grambe aga kinyeno ngani ado group yogo ke mukungala sigindi kungani kudebu sikki dunkono ngai kunga kasamas jamana keri ila keko na kenda ngani nanti agili minne akenyi mere keko kunda ngani nanti gili sare madiyai ati kunda kungada ngani nanti antaka watele kendi ngirai kunga mulla Grambe hoina attack kendi mani Senegal security patrol nunga kinyeno ngani igada akella bakka kumaga kenno gon irawar nanti jaga kenga sirabure ngama kendi mawbe ga telle makka moyli tankarage gramu irade ngi kolda igara dengi kolda ira kengara kasonga kundunya tampilero lernu hilli no gondi ira sogo sino hilli ara ke ko nanti kenno gondi gara demande muru bakka Bansan Senior Secondary School e principalement kenga Ismaila Cissé pour kenna daga no ngani kenga kinye kolda ida kako kenga daga nanti e kullanta abagandi ni maro soronga na diga mukube no gani kanan konga gelli ministry keya ati bari kenga makatu fofa bakka kenno gondi ara ke ko nanti ido folla ke gabe digamu pour iga katunu ido ke kharam mo walla mo be anali jamana ke no gondi aw kun no gondi kenga ni regional police headquarters ke be ga janjambure ado deputy governor ke be ga CRR ara ke ko nanti foreign ministry ke ido Gambia Teachers Union kunchutu aw nga ke khibare no gondia fofana akempay ka mur nanti ini kharam mo ke riti jamana ke no gondi ina bugu Senegal ñi ñen kamma broadcasting live and direct. Gambian ko kubenu gatu iyaga sabatini Europe jamanu kudi anani kaiti ganti ya garono ngani agamaroti killeya kunkundu EU ido Gambia mancha kundanga iwadiga munu puriga kunsoro sagandi ni mogobe e jamana ke nogondi ida ke konan tubega tele tampilero jamanu segi EU jamanu kudi soronya na ngani kubenu gatu Gambian ko nyagani court order ngakini nanti ngawi sagana jamana ke dia bare kedima EU da ke konanti ikundo Gambia mancha kundaka hay kempi khibaren terana iga katunu soro kuritini mogobe jamane ke nogondi broadcasting live and direct. Kebegatel lema wujune honnan kayda kunya kharangundi julago mogonga Grambe igara tanjikere wujunu segi honnan kaye to gonchaha anani kunchu gan kawrono kem program no wandi iyu gara kem program kanan kawo na brenga kenga telema milionu sikki aro kamo kabi wujune euro iyu ambassador kebega Gambe gatina dangane Atila Lejos ada keko daru julan kaso ke tampilendo karagonga Grambe aro journalist no ngani dome ada keko nanti ati ida kya hammingutu pour
purna khibarunga iga kun gachana mogobe pur soro kubenu gatu iyaga telle tungaran ka okeya anani kengani foko tengalenki jamana ke yaren kamma ada ke konanti iyuda project nu nyakita priga katunu kentunga ranka ko terendinde ke ga kenta gandini mogobe ati khalisi njate nga kebe gatele ma milionu tamilo nangato kamo kabi ujune euro ati kengundu kenchu iyuda kenchu kita pur Gambia dangani anani gide mana mogobe pur ga ke tunga ranka ko terendinga ga kenta gandini mogobe. Broadcasting live and direct. Aspuna akengani factory ya kebe gatu ikunga bantranya wutu iganya na faringa de kenga Dausa village Kombo East District West Coast Region ila keko nanti ke factory be gatu kundu igala Kenya sigindi akamangani Amaduja ala keko nanti hamini ke puriga katunu fonnan kayun terenden tagani ni mogobe anani gaggolli ni jamana ke nogondi ati bawani fonnan kayun terenden gabeni kai brambe golle ganta igma jamana kedi kengi ga hamini ni purina jamana ke ware gatelle jamana tanari nanda golli nongani ada ke konanti ido ke golle kundu fari kebe garawa dabar ni ke dimma ati kenga awatelle ma wujune kilogram iga kenda bar ni deri nogondi gelli bantaranga na nya faringa ati ke dimma ida golle ke joppati tampille sere haqqai kunga golli ni imaga nongani ja ada ke konanti khotanu benugi kunga kamma kendingra kenya ni kuran kibarenga bawo kebe gatelle ma wujunu sikidala sikotandi ina kenyaro no kurandi ati kendi mancha kunda nan kawi de mana nawek na kuran kinya kendingra jawe magade aisatu kamara kenga ni sere aga golli nongani ada ke konanti ke golle kundu ati hiyani kebe gatu aga biremo kompara unu ikunda ngani de ati bawo ni soro kubenu ga kende be ya ado debe ke karonga kunchu nyagal tenya ni tikibare ke ya sere sundano ngani kebe gati ni factory ke golle nga kenda tora nyariti kendingrai. Broadcasting live and direct. Wani khibarunga ogaro benu kitagada ngandangiri BK Network 101 kado khaginya ni Muhammad Juwara aka manager aga khadanga ni Espantarendi. You are listening to BK Network 101 broadcasting live and direct.